ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲକରି ପ୍ୟାକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ରୁମ୍ ବାଡ଼େଇ କହିଲେ ପ୍ୟାକଅପ୍ କର ତୁମ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କେଉଁଠି କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଟକ ଷ୍ଟେସନ? ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଷ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଟକରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ସିଏ ଅପରାଧଟା କରିଥିଲେ? ଏତିକି ତ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠିନୀ, ତାଙ୍କରି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସହପାଠିନୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଏଇଆ ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ହେଲା, ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ, ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଆ ତ। এইটা କ'ଣ ଏଡ଼େ ଭୁଲ ପାପ କାମ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ବସେଇ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନିନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କ ବଜେଟରେ କ'ଣ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ହଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ ତୁମ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଯେତିକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବଜେଟ୍ ତାଠୁ ଅଧିକା ଅଛି। ସେ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତିବାଦର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମାନେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କି ଅଥରାଇଜ କରାଗଲା? ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ତ ଗୋଟେ ଅନଅଥରାଇଜ କଥା, पुलिस को डका पारता कैंपस भितर गंडगोल होती सिक्यूरीटी गार्ड केमती पिटुचंती से विजुअल सब आसी किट्र जड़े ऑफिसर पिटापिटी कम अच्छा हठात बाहर देशर पिला जो मान को आम डाकीचे जो मानकर ठारू पैसा नहीं यूनिवर्सिटी चली जहाद्वारा गोटे द्विपाक्षिक संपर्क भारत नेपाल भितर चली से अतिथि भली किसी गंडगोल होती डिस्टर्बांस होती कि से कौ परिस्थिति सिक्यूरीटी गार्ड बाड़े गले किट्र ऑफिसर बाड़े आपण भावुंट गोटे विश्वविद्यालय कौन से अनुष्ठान सिक्यूरीटी गार्ड मालिक निर्देश न पाई काटी हाथ उठेदब आपन कहते कौन मालिक निर्देश कहते कौन सिक्यूरीटी गार्ड मन को उठे मालिक को मन मन खुशी करने पिटापिटी आरंभ करदेला इम्पॉसिबल स्पर ऑफ द मोमेंट बोली गोटे कहीं कौन ए जानी अच्छे मत कहना सिक्यूरीटी गार्ड यही जो एजिटेशन पिला द्वारा एजिटेशन सहित कौन संपर्क अच्छी जदि ताकू पिटापिटी न करने न कही पिटापिटी करने जदि न कही सी केबे उठिकी जाकि पादे आगू जाई न सी आगे सिक्यूरीटी गार्ड चाकरी कर कौन पड़े आपन को पिटापी पुणी बाहर देश आसवा पिला माने आपन को हाथ लगे कौन पड़ी एम द्वारा बल प्रयोग करने निजे मुहर जहाँ गाड़ी देवा कथा गाड़ी देती तापर द्वारा बल प्रयोग कर आगे टेलीविजन चैनल एक देखा अच्युत सामंत निजे आसी कहते धमकपूर्ण कथा कहते धमकाउं से जहाँ टेलीविजन चैनल देखुला आम देखुलु तादर सी आपण अनुष्ठान प्रतिष्ठाता आपण आसिकी कौन तेल निआरे घी मारे एमती कौन कराए आपण अति नरम होती पिला आपण को गाड़ी देवे से स्पर दि मोमेंट रे पिला करेंगे से आपण सीना से ठिया पिला बुझासुझा करके जहाँ कर पठेवा कथा सी आसी से जो भाषा कहले से भाषा प्रकृत में आम देखते टेलीविजन चैनल आप देखते ये तो पिला प्रशमित करने प्रशमित कर भाषा नुहे ये पिला उत्तेजित कर भाषा ये केमती से कर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हठात केमती ये सब कथा गुड़िक पदा को आसुच्ची आगु केबे कौन कथा रिपोर्ट हैनी अच्युत सामंत कौन सतरे चाहिए यूनिवर्सिटी गोटे डिस्टर्बांस हो से पिला सहित मुहांमुही हूँ से एते कंट्री जाइए एते कंट्री अवार्ड पाई एते पीएचडी मिली ऑनररी पीएचडी मिली से कौन चाहिए गोटे देशर पिला एमती असंतुष्ट करने से हैरान करने सिक्यूरीटी गार्ड लगे मारे देखो आया अच्युत सामंत बहुत देश जाइए आहरी जिते देश बाकी अच्छी से जातु आमर किसी कहबार नहीं सी बहुत अवार्ड पाई अनेक समय अनेक लोग नाना प्रकार कथा कहती आउ अवार्ड किसी अन्य अच्छी कि नहीं सब जाक तो सी नहीं गला तेणु जहाँ मोर से किसी कहबार ना भल ओडिशार जड़े लोक जदि एत देश बुलूं एत अवार्ड पाँच अति उत्तम कथा से कार किसी कहबार नहीं बरं आम मैंने खुशी हवा कथा गर्व करवा कथा किंतु आपण बहुत देश गले बहुत अवार्ड पाइले बहुत ना कमेले तार अर्थ नुहे जे आपण आसी पिला आपण कौन अनुष्ठान में आपण आसी पिला भाव में दुर्व्यवहार करेंगे बा दुर्व्यवहार करुवा लोक प्रश्रय देवे
ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ୟା ବା- ପଛରେ କଣ ଥାଇପାରେ ସେ କଣ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ଗୋଟେ ବଦନାମର ଶିକାର ହଉ? ଏବେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ବାହାରକୁ ପଦକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଗେ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲା, ହୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଅତୀତରେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆସିପାରୁନଥିଲା କଥା ପଦାକୁ, ଏବେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି କଥା ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଥରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିଯାଏ। ହୁଁ ଆପଣ କ୍ଷମତାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ କଥା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଦଳର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ। ହଁ ଏ ବିଜେଡି ଦଳର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ବାଟ ସିଏ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କୋଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ, ନାଇଁ, ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ହୁଁ ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିଲା। ହୁଁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ମିଡିଆ ଚୁପ୍, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହସ କରି କେହି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଚିକାଲିକା ବମ୍ବାଲିକା ଚିକି ବମ୍ବା ଆମ ଧାନ ଆମ କ୍ଷେତ ବା 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 କି ଖୁସି ମ ବୋତଲ ଖୁସି ଆଣିছিল ସାବି। ଆଁ ପ୍ରତି 1 କେଜି ବିହନରେ 5 ମିଲିରେ ଇଫ୍କୋ ନାନୋ ଡିଏପି ତରଳ ପକେଇ ବିହନ ଉପଚାର କରିବି। କଲେ ଧାନ କପା ମକା ହଉ ପନିପରିବା ଗଜା ବାହାରିବ ଦମଦାରିଆ, ଚେର କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢିବ, ଦେଖିବୁ ଅମଳ କେମିତି ହବ। ଇଫ୍କୋ ନାନୋ ଡିଏପି ତରଳ ସାର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କର।